रात्रिं रचयेम संस्कृत भवनम्. Samskrita Bharati is a non-profit organization committed to the vision of revival of Sanskritam as a mass communicating language or Janabhasha. Started in the year 1981, the organization is working relentlessly to bring the language not only into the mainstream of curriculum but also into the mainstream of the common man. मम नाम उमा महेश्वरी. भवत्याः नाम किम्? मम नाम राजलक्ष्मी. भवत्याः तरुणः आगतवान्. तरुणः उपविष्टवान्. संस्कृत कुटुम्बमस्ति. अहं काश्मीर जम्मूतः कन्याकुमारी पर्यन्तं मित्राणि प्राप्तवती. एतत् संस्कृत भारती संस्कृत सम्भाषणम् इति एकमेव विशेषः. अहं संस्कृत भारत्याः पूर्णावधि कार्यकर्ता फुल टाइम वालंटियर अस्मि. मम केन्द्रं चेन्नई नगरं, प्रान्तः उत्तरतमिळ्नाडु. अहं पूर्वं बीएससी पठितवान्. अनन्तरं 10 दिन शिबिरद्वारा संस्कृत भारत्याः परिचयः अभवत्. अनन्तरं संस्कृतं किञ्चित् भाष्यमाणः आसम्. तदा अहं दृष्टवान् संस्कृतं बहु सरलं, बहु आनन्दकरमपि आसीत्. अतः 10 दिन प्रशिक्षणशिबिरम् अनन्तरम् एवमेव कार्यकर्ता अभवम्. संस्कृत भारतीय कार्यकर्ता ನಾವು ಕಿಡದಟ 60
சிபிரம் எடுத்திருக்கேன். சம்ஸ்கிருத பாரதியோட அணுகுமுறை ரொம்ப சுலபமா இருக்கு. சம்ஸ்கிருதம் தமிழ்நாட்டில் படிக்கிறதுக்கு சம்ஸ்கிருத பாரதி ஒரு வரம்னு சொல்லலாம். अहम् एक प्रैवेट् इंजिनियरिंग कॉलेज मध्ये प्राध्यापकः अस्मि. अहम् गत 10 वर्षेभ्यः संस्कृतभारत्याः कार्यकर्ता अस्मि. संस्कृतस्य पठनेन मम जीवने उत्तमपरिवर्तनं दृश्यते. I find 3 important reasons for learning Sanskrit. First one is, recent researchers have found that by just reading a Sanskrit book for say 15 minutes, it is equivalent to doing meditation for 15 minutes. It just relaxes the whole body and the mind actually. So that is one good reason for learning Sanskrit.